La gloria sea para el Señor. Amen. May God receive all the Creo glory. que Dios nos está dando un crecimiento muy bueno. God is asking us to mature. O sea, Dios está llamando a una iglesia. So he is calling forth a church. Está llamando a una iglesia que confíe en Él. A church that knows and trusts him. Y ustedes que están aquí hoy, And you that are here today, estamos aquí porque creemos en nuestro Dios. we are here because we believe in our Porque God. Dios nos ha dado la fe para And creer. because he has given us the faith to believe. Ahora, cuando venimos al Señor, But when we come to God, venimos por la fe. we come through faith. Venimos porque Dios ha derramado fe para creer en Él. We come because he's given us faith to believe in him. Amén. Y esa fe viene por el oír. And we know that faith comes through the hearing. El oír la palabra de And the Dios. hearing of the word of God. O sea, si tenemos fe, So if we have faith, es porque hemos oído. it's because we have heard. Alguien nos ha hablado. Somebody spoke to A us. cada uno de nosotros aquí. To each one of us here, Son muy pocos los que pueden decir el Espíritu Santo me habló. it's very few of us that can say it was the Holy Spirit that spoke to me Es directly. porque alguien nos habló. It's usually because a person Alguien was vino y nos used by habló al God. oído. And they came and spoke Y to eso us. despertó nuestra fe. And we heard it and that awoke in our Y faith. la fe es lo que agrada a Dios. And faith we know is what pleases Por God. la fe es que podemos alcanzar las cosas de Dios. By faith is that with which achieve the things of God. Allá en Primera de Pedro capítulo 1 verso In 23 1 Peter chapter 1, dice que hemos sido renacidos por la palabra de it Dios, says that we have been reborn by the word of God. no de simiente corruptible, Not of a seed that's sino corruptible, de incorruptible. but one that is incorruptible. Esa incorruptible es la palabra de Dios. And that which is incorruptible is the Y word es of la que God. permanece para siempre. And that is what remains forever. O sea, si hemos de nacer de nuevo, So if we are to be born again, necesitamos escuchar. we need to hear. ¿Escuchar qué? What is it that we need to Escuchar hear? la palabra de Dios. We have to hear the word La of palabra de God. Dios es la que nos hace nacer de nuevo. That word is what makes us born again. Amén. Eso es lo que Amen. nos hace nacer para Dios. That is what allows us to be born for En God. Juan 1:1 dice, In John 1:1 it says, dice que en el principio era el verbo it says in the beginning it was the verb, y el verbo era Dios. and the verb was God, Y el verbo era con Dios and the verb was with y el God, verbo era Dios. and the verb was God. O sea, ese verbo es la palabra. So that verb we understand it to be, it Esa es will lo be que God, the nosotros word. entendemos como la palabra de Dios. That is what we understand as the word of God. Ese verbo es la palabra. That verb is the Y word. esa palabra era Dios. And the Bible says that that word was Esa God. palabra es lo que hizo todas las cosas. That word is what created all Esa things. palabra es la que creó los cielos, It created the heavens. creó la tierra, It created the earth. creó todas las cosas. It created all things. Y esa palabra dice Lucas 8:11. And in Luke 8:11 it En says, Lucas 8:11 y dice, y esta es la parábola. and it says, and this is the parable. La semilla es la palabra de The Dios. seed is the word of God. La semilla es la palabra de Dios. The seed is the word of O God. sea, la semilla es la palabra. The seed is the word. Cuando alguien nos habla, When somebody speaks to nos da us una semilla. and they give us a seed, Esa semilla es la que Dios deposita en nosotros. and that seed is what God deposits Esa in our semilla lives. es la que crece en nosotros. And that is what is meant to grow in Esa our lives. semilla es la palabra de Dios. And that is the word of God. Y esa semilla es la que se reproduce en And that is nosotros. what is meant to reproduce Cuando in our Dios creó lives. todas las cosas, So we know that when God created la everything, creó con el potencial de crecer, He gave it the de potential to crecer grow, y reproducirse. to reproduce itself. Por eso cuando creó las plantas, That's why when He created plants, todo lo que creó lo creó de una semilla. everything He did it from that Y one allá en seed. Génesis dice que cada semilla va a producir de su género. And in Genesis it says that every seed shall O reproduce in sea, accordance una to its semilla gender. de to its aguacate species. va a producir aguacates. So we know that if it's an avocado, it will produce avocados. ¿A cuántos les gustan los aguacates aquí? Amen. Everybody likes that, and everybody's hungry. Amén. O sea, cada semilla va a producir de su género. So every seed shall produce of its Y species, cada especie reproduce según su género. and every species shall reproduce the same Ahora, ¿qué way. es lo que reproduce la semilla de Dios? So what is it that the seed of God ¿Qué es shall lo que reproduce? reproduce la semilla que es sembrada en nosotros? What is it that shall reproduce the seed that God Eso plants es in lo que us? produce las cosas de Dios. That is what will reproduce the Dios things se of God. reproduce en nosotros. God shall reproduce Himself La in us. semilla que es la palabra de Dios
His word, which is the que viene a seed nosotros por la fe, that comes through us through que es faith, la que nos hace nacer de nuevo, which is the one that allows us to be la born que nos hace again, nacer para Dios. the one that makes us be born for La Biblia God. dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, The Bible says that we're dead in our pero sins, Dios por su gran amor con nosotros but God, because of His great love for nos us, dio vida, gave us life. nos dio vida juntamente con Él. Gave us life jointly with O Him. sea, Él es la vida He is life, y Él es la luz de los hombres. and He is the light of man. Sí, y estamos llamados a ser lámparas. So we are called also to be lights. Amén. Amen. Amén. Ahora, en Hechos 17:28, In Acts 17:18, o sea, el propósito, mis hermanos, de estas enseñanzas. the purpose of these teachings that we're sharing. Quizás algunos de ustedes ya pueden, ¿verdad? Captar o recordarse dónde vive cada uno de esos versos que hemos leído anteriormente. Some of you may remember exactly where each one of these verses are. El propósito es que llevarnos a una comunión sólida con Dios. But the purpose of all this is to bring us into a Que closer usted no communion tenga with God. ninguna vergüenza That you would not feel ashamed in any way de venir ante Dios, to come before de God, estar delante de Dios. to come before your Cuando God, usted sabe que Dios lo ha perdonado. because you know that God has already Cuando usted forgiven sabe you. que Dios vive en usted. When you know that God Cuando abides usted in sabe que you. usted es el templo de Dios. When you know that you are the temple of the No hay living ningún God. sentido de inferioridad. There is nothing that can make you Para feel aquellos less. que confían en el For those Señor, that trust in the Lord, ninguna condenación hay. there is no condemnation. O sea, el Señor nos ha hecho libres. He has made us free. Por eso hay muchas hermanitas que me dicen That's why there's a lot of sisters that say que hablan con el Señor, that they speak to que God, están en la cocina, that they may be in the kitchen, están lavando los platos they may be washing the y dishes, están hablando con el and they're Señor. talking to God. Ese es nuestro Dios That is our todopoderoso. God. Amen. Un Amen. Dios que aunque es todopoderoso, A God that even though He's all powerful, aunque es soberano, even though He is sovereign, nos da a nosotros el He privilegio gives you and I the de privilege poder venir delante de to Él, come freely de before poder Him, hablar con Él, to be able to talk to de no Him, sentirnos avergonzados delante de to Él. not feel ashamed No before importa lo Him. que hemos hecho en el It pasado. doesn't matter where we've been. Segunda de Corintios 5:17 dice, 2 Corinthians 5:17 dice la says, cosa he aquí, si alguno está en Cristo, He nueva says, criatura es. if you are in Christ, you are a new creation. Las cosas viejas pasaron, Old things have passed, todas son hechas and nuevas. everything is made No new. importa lo que haya pasado It en el doesn't matter pasado. where we've been No in the importa past. dónde usted ha estado. It doesn't matter where No we've been. importa si estaba en el lodo. It doesn't matter if you were in the Hay una dirtiest of naturaleza places. que ha sido depositada en usted. We know that there's a nature that Y God has es put la in us, semilla de Dios. and that is the seed of Con God. eso viene la naturaleza de Dios. And that's why the nature of God comes with it. Las cosas que son de Dios. The things that are of God. Aleluya. Amen. Yes, Lord. ¿Cuántos saben, verdad? Los perros tienen su naturaleza. We all know that dogs have a certain nature. La naturaleza de ellos es ladrar. Their nature is to bark. ¿Cómo es que ladran los perros? ¡Au, au! Amén, así mismo. That's their nature. That's the way they bark. Los perros tienen That was esa a bulldog. naturaleza. Y las vacas. And then the cows ¿Cómo also hacen have las one. vacas, mi hermano? Mu, ¿verdad? That also they have a Hacen mu. nature. Amén. Esa es la naturaleza de las vacas. That is their nature. ¿Y qué tal si una vaca comienza a ladrar? What would happen if a cow starts to bark? Una vaca, wow, wow. You could see a cow and they're barking. Seguro que usted va a tener miedo, ¿verdad? You're going to be a kind of Cualquiera sale concerned. corriendo. You would say, you know what, let me walk out y of usted this dice, ¿y place. esta vaca? What's wrong with this cow? Aleluya. Amen. Amén. Yeah, maybe she ate a dog. O sea, no es la naturaleza de la So vaca. that is not their nature. Amen. Ahora, ¿qué tal la naturaleza que Dios ha derramado en sus hijos? So how about the nature that God has put in us Hay as una His children? naturaleza que Dios ha derramado en cada uno de There's a nosotros. nature that God has put in you and Y I. esa naturaleza es la que nos hace obrar como Jesús. And that is the one that allows us to work or walk like Allá en Jesus. Génesis dice que Dios nos hizo a su imagen y In semejanza. Genesis it says that we were made in His image. Cuando Dios creó todas las cosas, And when God created all things, de las aguas hizo los peces, we know that from the waters He made
made the fish, no? De la tierra, del suelo sacó las plantas. From the dirt he made the plants, everything that Y lived. cuando hizo al hombre, ¿cómo lo hizo? And when he made man, which way did he make him? Él hizo una reunión allí en el cielo. The Bible says that he made a council up Él in dijo, heaven. hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. And he called the Trinity and said, let's make man in our image. Él no cogió, ¿verdad? No hizo como hizo todo lo demás. Habló y se hizo. He didn't do it the way he did everything else. Él habló a sí mismo. He spoke to himself. Y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y And he semejanza. said, let's make man to our Ahí estaba image. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. So the Trinity was there in Los that tres, place. uno solo. 3 in 1. Hagamos al hombre a nuestra imagen y And- semejanza. And he said, let's make man to Y our que image. señoree sobre los peces del mar. And may he govern Que over señoree everything. sobre todas las cosas. So over everything that we have Que made. sojuzgue la tierra. And he would subdue Ahí the mismo lo earth. bendijo también. And he blessed him Le there. dio ese poder de gobernar. And he gave him that authority to O be sea, able to era el govern. hombre el que iba a gobernar la tierra. So we know that it was man that was O meant to sea, lo govern. que Dios iba a hacer en la tierra lo iba a hacer a través del hombre. So what God wanted to do on earth, he was going to do it through man. O sea, Dios le dio esa autoridad al And hombre. he gave man that Y authority. Dios no pasa por encima de cuando Él le da una autoridad. And when God gives an authority, Él espera que lo que Él delega se haga. he expects that what he's delegated would be done. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió? What happened? Hubo una transgresión. We know that there was a transgression. ¿Qué sucede cuando usted saca un pez del agua? We know that when you take something from a fish from the water, Se muere. it dies. Amen. Se muere. It dies. Amén. Porque Amen. no está en su origen. Because he is not in his place of Cuando saca origin. una planta de su suelo, ¿qué pasa? And when you take out a plant from the Se dirt, seca y se muere. it becomes dry and it dies. Amén. Amen. ¿Y qué pasa cuando el hombre no tiene a Dios? Then what happens when man is not in his La place with Biblia God? dice, ciertamente morirás. The Bible says certainly he shall No die. dice que tal vez. It doesn't say that maybe. Ciertamente morirás. It says certainly. Amén. Amen. O sea, y Dios, por eso fue que el Señor envió a su Hijo. And that's why God sent his Para son restaurar estas to cosas. restore all Para things. restaurar todas las To cosas. restore all things. Allá en Hechos 17:28 dice, In Acts 17:28 it says, porque en Él vivimos, dice, because we live in him y nos movemos. and we move Y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, and we are just like some of the poets have said, porque linaje suyo somos. because we are of his lineage. Dice que somos linaje de quién? It says that we are of lineage of Está whom? hablando de Dios. They're talking about God. Que somos linaje de Dios. That we are lineage of God. Vivimos en Él. We live in Y en him. Él nos movemos. And through him we y, move. y somos. And we are. O sea, lo que somos Whatever what we es esa are naturaleza de Dios. should be the nature Él of vive en God. usted If he lives in y you dejemos que Él se mueva en nosotros. and we allow him Y to move in nosotros us nos movemos en Él. and we are moving according to Él him, hace de acuerdo a su voluntad. then he will be able to do his will through Aquellos your que son life. guiados por el For Espíritu. those of us that allow him to Aquellos- move through us. dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son It says those that are guided by the Spirit of God, they are hijos de Dios. they are children of God. Son hijos de Dios. Children of Los God. que son guiados, dirigidos por el Those that are Espíritu. guided by the No Spirit. todos son guiados por el So Espíritu. we know that not everyone is Algunos guided by son the guiados Spirit. por los deseos de la carne. We know that some are guided by Y the Dios hace desires of una the flesh. separación. And God makes a Dios separation in hace the Word una separación entre los que son dirigidos por Dios among those that are y los que guided son by God dirigidos por la carne. and those that are guided by the flesh. Por eso hay hombres amadores de sí mismos. That's why the Bible says there's men that are lovers of vanagloriosos, themselves. que Amen. hacen todas las cosas para ellos mismos. That they do things only by their own Piensan will. en ellos mismos. They only think of themselves. Avaros, They are deshonestos, dishonest. amadores del dinero, They love money above anything más else. que de Dios. They love money more than God. Que ustedes conocen algunos de I'm ellos. sure that you know people like that. No están aquí. Thank God they're not here. Ellos no están aquí. They're not here today. Amen. Amén. Así que Hallelujah. porque para eso, mis hermanos, para poder ser dirigido por Dios, So for us to be led by Dios God, tiene que hacer la obra en nosotros. God has to do the Dios work tiene que inside of revelarse a us. usted. He needs to reveal Dios tiene himself que to you. revelarnos su palabra. He needs to reveal his Dios word. tiene que hacer eso en nosotros. And he's got to do that work inside Abrirnos of el us. entendimiento. Open our Abrir understanding. nuestros ojos Open our espirituales. eyes, our spiritual Porque hay eyes. muchos que ven y como que no ven. Because there's some that Hay see, but they muchos que truly do leen la not Biblia, see. pero como que no la leen. Some read the Bible, but it's like they don't understand Escuchan y it.
no oyen. They hear the word, but they don't hear it for Aleluya, truly. pero aquellos que han sido tocados por el But Espíritu those de that have been Dios, touched by the Spirit aquellos of que el God, Espíritu de Dios mora en sus vidas, those of you that allow the Spirit of Dios God to les invite habla. of you, God speaks Dios to you. les habla. God speaks to están you. llamados a hacer cosas sobrenaturales. And you are called to do things that are Porque Dios le revela supernatural. todas las Because cosas. God will reveal A things sus to hijos you. Dios le revela It todas says las that cosas. to His children A He los que reveals están con things. Él. Those that are with Him and hear Him. O sea, cosas que todavía no han sucedido. Things that may not have Viene happened. el Señor y comienza a poner en el corazón de las personas. God comes and starts putting Habla in a your través de heart. sueños porque Dios es And He vivo. begins to reveal to you Dios through es un Dios dreams. vivo. Because He is a living God. Dios es un Dios real And He is a real que God habla a sus hijos, that speaks to que His dirige children, a sus hijos. that guides His Por children. eso todo lo que hacen, That's why everything por that eso you todo lo do, que hacen les sale bien. that's why everything that you do in Porque God turns tienen out a good Él en for su you. corazón. Because He is the Y center of hacen your las life. cosas de acuerdo a como Él les dirige a And you hacer. do the things in accordance to the way God would want. Estamos aquí. Amen? Amen? Amén. Son dirigidos por el Espíritu You de are Dios. led by the Spirit of God. Aleluya. Son honestos. You are honest. Son fieles a sus esposos. You are faithful to your Fieles a spouse. sus esposas. You're faithful to your Porque es la spouse. voluntad del Señor. Because you know that that is the will Y of hay God. el temor de Dios en And sus there's a corazones. fear of God in your Y heart. eso es lo que Dios hace. And that's what God Eso es lo does. que Dios está haciendo. That is what God Es lo que está establishes. transformando a la gente. That is what Es lo transforms que a trae life. paz a los corazones. That is what Es lo brings que trae peace to paz your a la heart. familia. That is what brings Si peace el to your Espíritu de family. Dios está en usted, If the Spirit of God si is Dios in vive en you, usted, if God lives usted in puede you, esperar las cosas buenas you de can Dios. expect the things Usted of puede God. esperar la paz en You su can casa. expect the peace of your house. Usted puede esperar la transformación en toda su You can familia. expect the Hay transformation un in your cambio house. de lenguaje. There has to be a change in Hay the un way you would cambio, hay un speak. cambio sobrenatural. There's a supernatural change Es in our language. comenzar a confiar en It's Dios. to begin to Es walk and comenzar a trust in creer God. que Dios puede todas It's las to begin cosas. to know that God Porque can do Él lo all puede things. todo. Because that's what He Para Dios declares. no hay nada There's imposible. nothing impossible Nada for hay Him. imposible para Dios. There's nothing impossible for Him. Y Él vive en usted. And He abides in you. Él vive en su corazón. He abides O inside of sea, el you. potencial que usted tiene So the potential that God no puts lo in you, tiene cualquiera. it's not everybody that Usted has it. tiene un potencial You have a para potential in hacer God cosas mayores, to do greater para things, vivir en las alturas, to live in the para heights, hacer cosas grandes, to do big para things for hacer cosas God, to poderosas. do powerful things ¿Cuántos for dicen God. amén? Amen? Yes, Amén. Lord. Yo lo creo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ahora, renovados a una nueva naturaleza. But we need to be renewed in a different O sea, nature. en nuestra mente como antigua no lo podemos hacer. The things that we cannot do in our old way of Tiene que haber thinking. una renovación So we know that there interna. has to be an internal Una renewal. renovación, dice Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Just like Romans 12:2 says, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve God's will, His good, pleasing, and perfect will. O sea, necesitamos esa renovación. So we need that Necesitamos esa renovation. renovación dentro de nosotros. That renovation that starts Démele inside of us. más volumen, por favor, al micrófono. Amen. Necesitamos esa renovación en nosotros. We need that renewal in our minds. Necesitamos que Dios renueve nuestro entendimiento. We need for God to renew our understanding. A poder tener esa palabra dentro de nosotros. That we can have that word inside of Dentro de us, nuestros corazones. inside of our hearts. Y eso es lo que nos va a llevar a pensar diferente. And that is what will bring us to think A differently. hacer las cosas como Dios. To do things the way Y God hacer would las want us cosas que to. son agradables al To Señor. do the things that would be pleasing to God. Esta declaración de Efesios 5:1 This declaration in Ephesians 5:1. dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. It says, follow God's example, therefore, as dearly loved children. Esa es la palabra de Dios. And that is what the word of God declares. Eso es lo que Dios dice. And that is what God Que says. seamos imitadores de Él That we would be imitators of Him como hijos amados. as beloved children. O sea, usted se tiene que sentir amado. So you have to know that you are His Usted tiene que beloved. sentirse amado. You have to know that you are His O beloved. sea, tenemos que tener una identidad So primero. we need to have that identity Tenemos que above saber all. quiénes nosotros somos. First of all, we need to understand who Tenemos we que saber are. qué gran amor es el que hay para nosotros. And we have to know that there's a great O love sea, of God for us. no dependemos de cómo nos traten los demás. So we don't depend upon the way people treat us, Dependemos de lo que Dios dice de but we nosotros. depend upon what God Dios says dice about que us. tú eres su hijo God amado. says that you are His son. Dios dice que tú eres su linaje. God says that you are His Dios lineage. dice que tú eres su hijo. He says that you are His son and daughter. O sea, somos linaje escogido. So we are a chosen No
somos cualquier lineage. cosa. So we're not just Usted anything. no es cualquier You're cosa. not just Usted es anything. linaje escogido. You're a chosen Usted es lineage. un hijo, una hija de Dios. You're a son and a daughter of God. Amada de Dios. You're a beloved of No God. por cualquier cosa. So you're not just anything, Amada por el Dios Todopoderoso. but you are loved by the Y living Él lo God. llama a usted And He calls a you vivir como Él to quiere que usted live the viva. way He wants you Para to que live. todo te vaya bien. So that everything would go good with you. Amén. Amen. Ser Hallelujah. imitadores de Dios. We are meant to be imitators O sea, of God. Eso no es cualquier So cosa. that's not just anything. Ser imitadores de Dios. To be imitators of God. Aleluya. Amen. ¿Cuántos Hallelujah. sabían que esa palabra estaba, que habían leído esa palabra? I don't know if you had ever read that word. Amén. No la había leído, Amen. pero sentir la palabra. But to be able to understand and take a hold of it, Que sea algo que nos diga a nosotros, sed imitadores de Dios. that would become part of who we are, imitators Aleluya. of God, Como hijos amados. as beloved sons Para and eso daughters. tenemos que sentirnos amados. So we need to know that we are Aleluya. loved. Amen. Por eso nos lleva, eso es lo que nos puede llevar a actuar como Él es, como es su voluntad. And that is what will allow us to walk in His will. Aleluya. Allá cuando el Señor llamó, les dijo a los discípulos que se fueran adelante. When God called the disciples and said, "Go ahead of me," O sea, Él los montó en una barca y les dijo, vayan adelante. the Bible shows us that He told them to go on a boat. Y ellos obedientemente se subieron en la barca. And they obediently went ahead of Him in that Y boat. dice que cuando estaban en medio del mar, And the Bible says that when they were in the midst of the storm viene una tormenta. in the waters, Y dice que tuvieron miedo. and the Bible declares that they were afraid. Y allá en medio de eso venía el Señor caminando And in sobre the las middle aguas. of that, the Bible shows that Jesus was walking on Viene the el waters. Señor caminando sobre las aguas. He was walking upon the waters. Y ellos tenían miedo y decían, ¿y ese será un fantasma? And they looked at Him and He said, "Could that be a ghost? Eso Who está is en that?" Mateo capítulo 14. That is in Matthew 14. Y dice el Pedro que cuando lo vio, dice, Señor, si eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. And the Bible says that Peter looked and said, "Lord, if that is you, allow me to Manda walk que upon the yo también waters. camine sobre las aguas. Allow me to walk upon the El waters." Señor le dijo, And the Lord ven, said to him, "Come, ven. come." Y dice, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. And descending Peter from the boat, he walked upon the waters towards Jesus Para ir a Jesús. to go to O Jesus. sea, el Señor le dijo, ven. So the Lord said to him, "Come," Y él salió caminando. and he went walking. Y dice la Biblia que caminó sobre las And the aguas. Bible shows that he walked upon those O waters sea, porque el Señor le dijo, ven. because the Lord told him to come. O sea, el Señor, ¿cuánto sabe que el Señor no pecó cuando estuvo aquí? And we know that God didn't sin while he was here in the O sea, world. era la voluntad de Dios que él viniera a él sobre las aguas. It was the desire of Jesus that Peter would come upon Pero the dice waters. que cuando vio que las tempestades venían sobre él, But then when he saw that there were storms coming towards him, tuvo miedo, dice, y comenzó a hundirse. he became afraid and he started to Y drown. dijo, Señor, ayúdame. And he said, "Lord, help me." Enseguida dice Jesús lo agarró de la And mano. immediately the Bible shows us that Y Jesus lo took his levantó y hand lo puso en la and barca. lifted him up and put him on the boat. En 14:31 dice, In al momento 14:31 it says, Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? and it says in 31, immediately Jesus reached out his hand and caught him. ¿Por And qué he said, dudaste? "You of little faith, why did you doubt?" Cualquiera cuando vienen las tormentas Any one of us, when we're in the midst of storms, puede comenzar a temblar. you can shake and become a little Pero afraid. lo que Dios hace But what God does, cuando usted tiene esa fe bien fundamentada when your faith is completely y usted founded in sabe que el Him, que está con usted es más poderoso que cualquiera, and you know that the one that es is más with you is poderoso que more cualquier powerful problema, than any situation that may el come Señor against le you. dice, ven, The Lord says, "Come, camina sobre las aguas. walk upon those Y waters." usted camina por encima And de then todo you can problema. walk upon those Usted problems, camina those por storms. encima de cualquier You can walk dificultad. upon the storms, Porque amen. sabe que el Señor está a su lado. Because you know who is Porque with sabe you. que el Señor está con usted. Because you know that God is with you. Es de parte de Dios It is God's que will. Dios le diga, ven. It is His will for Pero you to sus ojos come. deben estar enfocados But en your el eyes Señor. need to be completely on Mientras él Jesus. iba caminando hacia Jesús, As while
while Peter was no tuvo walking problema. and looking at Pero Jesus, cuando comenzó a ver los problemas, but when he started to look to cuando the comenzó a ver sides, que la renta ya viene el domingo, when he started to see the rent cuando that was comenzó a due, ver que se enfermó fulanito, when he started to see that somebody got sick, comenzó a temblar. he started to Y shake. ese miedo And that fear es todo lo contrario de la is fe. completely opposite La of fe faith. hace que tú te mantengas firme. Faith allows you to stand La firm. fe hace que tú te mantengas fuerte. Faith allows you to stand Hace que te strong. mantengas poderoso. That you would be strong in the Pero midst el of miedo es lo situations. contrario de la But fe. faith is completely the Fe fear hace is que the las cosas opposite. sucedan. Faith allows you to do Fe things. hace que las montañas se muevan. It allows the mountains to Fe hace que go. los problemas se rompan. It breaks problems. Pero el miedo hace todo lo But contrario. fear does completely the Hace que las opposite. cosas pequeñas It makes little se things vean más grandes. would seem gigantic. Aleluya, es lo que abre puertas And it's what opened doors a cosas que son to negativas. things that are not of God. Ahora, esa fe, But that faith that God ¿cuántos gives desean us. una fe poderosa? How many of us want a Deseamos powerful fe, faith? amén. Amen. Deseamos Yes. fe. Yes, we do, Lord. Amén. Yo estoy declarando que Fuente de Salvación sube a un nuevo nivel I am de fe, declaring that the a church un goes nivel up to más a alto, deeper level of faith, a un nivel superior a de fe, superior level of a faith, un nivel de confianza a en level Dios. of trust in God. Amén. Amen. Eso es lo que el Señor nos exhorta, And that is what God is calling a us to que do. fluyamos en fe, That we would go a in que faith. creamos por la fe, That we would walk in faith. que hablemos, que declaremos That we would declare, that la we would palabra de speak Dios, what the word of God lo que says. Dios ha dicho. What God has said. Por tus llagas hemos sido By His sanados. stripes we have already been Declarar healed. esa palabra, We have to declare that aunque word. las cosas no se vean, Even though we may not aunque see las it in the natural. tempestades estén allí, Even though we may see the aunque la storms. enfermedad esté allí, We may see the por tus illness. llagas he sido But by sanado. His stripes I have Es already been caminar en healed. esa It's to fe, walk in that word. caminar sobre esa To palabra. walk upon that El Señor word. me dijo, ven, The Lord said to me, come. por mis llagas has sido And He sanado. said, I've already been healed. Y caminar en esa fe, And I walk in that caminar truth. en esa palabra. I walk in that word. Dios es fiel. God is Y cuando faithful. usted comienza a caminar And when así, you walk in that Dios faithfulness, comienza a manifestarse. He begins to Dios manifest se Himself. manifiesta en la vida de He las manifests personas. Himself in your Ese life. dinero de la renta va a That aparecer. money you need will Yo no show lo tengo up. ahora, You may say, I don't pero have it tengo today, fe but I have the de que faith in Dios God me lo va a that dar. He will provide Dios it. sabe que And necesito God techo. knows all of my needs. Dios sabe que necesito He alimentarme. knows my needs. Dios sabe que tengo hambre. He knows that I may be Y yo hungry. sé que Dios se hace pan. And I know that He Tenemos becomes the un bread Dios I need. que se hace cualquier necesidad que He usted knows tenga. that He provides every Ese single es one of my nuestro needs. Dios. And that is my God. Ahora, ¿por qué a veces no confiamos? But why is it that sometimes we can't trust? ¿Por qué a veces no nuestra fe se debilita? Why is it that sometimes we become so Hoy yo weak in quiero our que usted faith? entienda I algo. want you to understand one Dios thing quiere today. enseñarnos algo God hoy. wants to teach you Dios something quiere today. enseñarnos algo He poderoso. wants to teach you something powerful Algo, today. la fe se establece es por la justicia. Faith is established by Diga justice. conmigo, la fe se establece por la justicia. So repeat with me. Faith is established by justice. Por la justicia. By justice. Ahora, el enemigo trata de que nosotros nos sintamos culpables. But the enemy wants you to feel that you're not just. Que nos sintamos sucios. That you may feel that you're Que dirty. nos sintamos indignos. That you may feel that you're not Que nos worthy. sintamos inferiores. That you may feel that you're inferior. Ese es el trabajo del diablo. That is the work of the devil. Para que usted no se sienta digno. So that you don't feel that you're No se worthy. sienta digno de venir ante Dios. That you don't feel worthy of De coming pedirle before al God. Señor siquiera. To even ask God for Dios something. no me va a escuchar. You're going to say, God's not going to hear Mira me. todo lo que yo he hecho. Look at everything that I've Mira done. cómo yo he sido de malo. Look how I Mira failed. cómo yo he sido de mala. Look at how I've been Cómo Dios bad se at va a times. fijar en mí. How is God going to Cómo listen Dios to me va a me? escuchar a mí. How is He going to hear my Y hay un prayer? acusador allá And en el there's somebody cielo that accuses you in que está heaven recordando that is y reminding. dice que no descansa. And the Bible says He does not Día y rest noche. day and night. Amén. Amen. Dice Apocalipsis 12 del 9 al 10. In Revelations 12 it says, Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, la que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Engaña a quién? Al mundo entero. Amen. ¿Y So qué we're queda reading, después del mundo entero? Nadie, ¿verdad? so in Engaña. Revelations it says that the dragon that represents Satan goes around deceiving, thank you, because I can't find the text. Deceiving the entire world. Amén. Donde vamos en el mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
It says he was cast out to earth and his angels were cast out with him. Esos son demonios. And those are demons. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, And then there was a loud voice in heaven ahora ha venido la salvación that it said, and el now poder salvation has come and y el power reino de nuestro Dios and the kingdom of our y la God autoridad de su Cristo, and the authority of his porque Messiah. ha sido lanzado fuera For the accuser of our brothers and el sisters, acusador de nuestros hermanos, he who accuses them before God el que day los and night, acusa delante de nuestro Dios día y noche. the one that accuses them before God day and night has been hurled down. O sea, él se levanta, hay una corte allá en So el the cielo. Bible shows us that there's a court in heaven, Allá está el juez, and the judge that is God is there, está el acusador, and the accuser is there as well. el prosecutor, The prosecutor is there as well. y está también el abogado. But we know that there's a lawyer there as well. Amen. Hallelujah. El juez allá sentado en su trono And the judge seated at his throne, escucha las acusaciones he del diablo, listens to the accusations of las the devil, acusaciones que tiene contra usted, the one that he has against every las single cosas one que of us. usted, aunque estaba ya solita, The things that you've done, even though dice, you were there mira, alone, esto y esto y esto, the fulano. devil comes before God and says this and this and that. Pero el juez dice, ¿tienes algo más que decir? And the judge and the lawyer gets up and says, do you have anything else to say? No, dice. And Satan will say, no, that was it. El abogado defensor que se ponga de pie And the defense lawyer stands y up. se levanta Jesús. And Jesus, the Messiah, rises Yo up. soy el abogado. And he says, I am the lawyer. I Yo am soy el her lawyer. abogado de fulanito. I am her lawyer. I am his lawyer. Y dice, ¿y usted tiene testigos? And do you have any witnesses? They Sí, said. sí, Your Honor. And I have witnesses. Yes, Sí, there señor are. juez. Yes, Your Honor. Por favor, que se sienten el testigo. And and he asked that the witness be seated. Vamos allí a la Biblia, capítulo 12, para que ustedes vean el testigo. So let's come to the Bible in. 12, 9 y 10, Apocalipsis. We're going to come to Revelations 12, beginning with verse 9. El verso 11. Oh, beginning with verse 11. Verso 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero. And they said they triumphed over him by the blood of the Lamb. Amén. Por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos. And by the word of their testimony. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. They did not love their lives so much as to shrink from death. Y le han vencido por medio de la sangre del cordero. And they triumphed by the blood of the Lamb. Allí el Señor Jesús dice, sangre, siéntese por favor al estrado. So the witnesses that Jesus called his blood, come sit. Y la sangre se para y And se the sienta blood en el of the estrado. Lamb rises up and sits as a witness. Y Hallelujah. Y allá la sangre dice, And the blood says, él es inocente. he is innocent. Yo pagué por él. I paid for him. Yo Hallelujah. pagué por él. I paid for her. Él es limpio de pecado. He is cleansed of all sin. Amen. Hallelujah. Y la palabra del testimonio de ellos. Dice. And the word of the testimony of them. O sea, se necesitan dos. So we know that there's need of two. También se necesita la palabra del testimonio de usted. So the word of the testimony of you. O sea, el Señor ya pagó por nosotros. So God has already paid for you and I. Había un castigo. We know that there was a payment, there was O sea, a curse. el enemigo sabe que había un castigo. And the enemy knows that there por was a eso es que payment. nos acusa. And that's why he accuses you and Y I. eso lo que uno hace So what we do allá en el Antiguo Testamento se llama expiación. in the Old Testament, that is what is called. Expiación es lo que una persona se merece por hacer algo. It means that if somebody did something, there was a payment that needed to be Ustedes se done. recuerdan lo que sucedió allá en Boston. You remember what happened in Boston. Tenía una celebración y explotaron dos hermanos se hicieron explotar unas bombas. And there was a race, a marathon, and two people went in there and murieron exploded personas bombs. inocentes And a allí. lot of innocent people died. Y la policía corrió a tratar de aprender estos muchachos. And the police immediately went to try to apprehend these men. ¿Cómo se siente usted cuando una persona hace eso? So how do we feel when somebody does that? Cuando una persona explota bombas y mata gente inocente. When somebody explodes bombs and kills innocent people. ¿Qué dice usted dentro de usted? What is it that comes to our minds? ¿Qué es lo que piensa usted de esas personas What is it that you think of that que pueden person? explotar una bomba así? That they could explode a bomb and hurt innocent people. Hicieron algo malo They did something y wrong. tienen que pagar por And they ello. need to pay for that. ¿Estamos aquí? Amen? Yes. Eso se llama expiación. And so that is what this means. La condena que deben de tener. So
So the condemnation that they deserved, pero hubo un sustituto. the Bible shows us that in our Un case there was a sustituto de la substitute. expiación. There was a substitution of Y this ese es payment. Jesucristo. And that was Jesus Ese es el himself. que vino a pagar con su sangre por He nuestros is the pecados. one that through his blood came to pay O for sea, our él sins. pagó por nosotros. He already paid A for través de us. ese sacrificio pagó por nuestros Through his pecados. sacrifice, he has paid for us. Y eso es lo que el Señor borró con And nosotros. that is what Jesus erased in Ya our Dios lives. no se acuerda de nada. So he no longer remembers our Cuando el sins. Señor te perdona, When he has forgiven te you and perdona I, he completamente. forgives us completely. No se recuerda de nada He de lo que doesn't tú hayas remember hecho. anything of your past. Nosotros tenemos que perdonarnos So we también. need at times to forgive Tenemos que vivir ourselves. una vida perdonada. We need to live a life Sentirnos knowing that we are perdonados. forgiven. Amen? El Señor dijo, ninguna condenación hay para ellos. The Lord says there is no condemnation Son for them. inocentes. They are innocent. La sangre pagó por ellos. The blood has already La paid for sangre them. pagó por ellos. The blood of the Lamb has already O paid sea, for them. Dios nos ha So justificado. God has already Dios justified nos us. ha llamado justos. He has already called us Ninguna just. condenación hay para No ellos. condemnation is Ahora for you and podemos I. venir confiadamente So we can come to al trono Him, de la gracia. to His throne of La grace. naturaleza de Dios ha And venido the sobre nature usted. of God has come Usted upon us. pertenece a Dios. And you belong to Hay una God. naturaleza de Dios en There's a usted. different nature in you. Antes era por naturaleza pecador. Before we had the Había nature una of sin, naturaleza pecaminosa. we had a sinful Pero nature. ahora usted ha nacido de nuevo. But now you have been born again. Ha reconocido al Señor en And su you have corazón. recognized that Jesus is your Lord. Aleluya. Y Dios ha depositado en usted su And He naturaleza. has put in you His Ahora hay nature. una naturaleza de There- justificado. Now there's a justified nature. La justicia de Dios, The usted es llamado, justice of God. en la Biblia usted es llamado la justicia de Dios. The Bible says that you are the justice Y of tiene God. que sentirse como la And you justicia need de to Dios. walk as if you are that. Amen? Hablar como la justicia de You have to Dios. walk and knowing Dar that you are that. testimonio de lo que Dios ha hecho And en you have to usted. give testimony of what God has already done in you. Al demonio lo han vencido The demon has already been por la sangre defeated del cordero by the blood of the y por Lamb su and testimonio. by your Lo que usted testimony. está declarando. What you are declaring, Vivir como un hijo de Dios. the way that you are Hablar living, como un hijo de Dios. the way that you are talking, Ser lo que es. being who you are Ser in lo que God, Dios ha hecho con usted. being who God Eso says es that you are. identificarse con el cielo. That is the testimony of Identificarse God. con Dios. Becoming one with that Como un testimony of hijo God. amado. As a beloved son and daughter of God. Amén. Esto Amen. fue lo que hizo el Señor. And Tito this is what God 2:14. has done. Titus Quien 2:14. se dio a sí mismo, dice, por nosotros, The one that gave up himself para by us redimirnos de toda iniquidad to redeem of us of all y iniquity purificar para sí un pueblo propio, and celoso de purify- buenas obras. purify for himself a new people. Amén. Dice, para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos. To redeem us of all iniquity and purify Eso es us. para usted hoy. And that is for you Eso today. es para usted hoy. That is for you No es today. cuando usted llegue al It's cielo. not for when we get to Usted heaven. tiene que vivir de You esa need to forma. begin to walk Una in that. mente limpia. In a Un mind that's corazón released. puro. A heart that's Eso es lo que pure. Dios ha hecho con usted. That's what God has Dios already lo ha done for us. transformado. He's already transformed Dios ha us. hecho, ya Dios lo declaró. He's already declared Ha this. sido justificado That por we la have been sangre del justified Cordero. in Him. Amen. Puede ser que queden cicatrices. And there may be scars still. Cuando el Señor Jesús se presentó allá en la sala donde estaban los discípulos, When Jesus came after He had been resurrected, Él con un cuerpo resucitado, He had a body that had been con un resurrected. cuerpo glorificado, A body that had been se resurrected. presentó donde estaban ellos. And He came to where they were. Y dice que sus cicatrices se podían ver And the Bible says that His scars were still para visible. que ellos estuvieran seguros So that they were de certain que Él era el mismo que había muerto that por He ellos was the same one that had y already que es died el for them. mismo que había resucitado. And He was the one that had Sus resurrected. cicatrices todavía estaban His allí. scars were still Las there for that cicatrices de los reason. clavos estaban en sus pies y en sus The manos. scars of the nails were still on His hands and En His su feet. costado estaba la herida de la lanza. And on His side you could still see O sea, where He had been hurt. Pero él tenía un cuerpo But glorificado. He had a body that had been Puede resurrected. ser que usted tenga cicatrices. You may still have Puede scars from ser your que usted past. tenga una historia del pasado. Maybe you still have a story Puede from ser your que past. muchas personas puedan And a señalarlo. lot of people can signal Pero you. ya eso pertenece al pasado. But that belongs to your past. Eso, aunque That's what quedaron Jesus cicatrices. says. Even though there still Aunque may be puede ser que scars, queden algunos recuerdos. there may still be Ya memories. usted no es la misma You're persona. not that person Usted any es una longer. persona You justificada are a por el person now Señor. that is justified by God. Ya el Señor hizo la obra. And He's already done the work. Todo por amor a usted. Everything because of His great love for you Vemos and que el I. Señor quiere que usted se
hacer una transformación en usted. And God wants to do a new thing in you. ¿Se acuerda que al principio dijimos que hemos sido transformados a su imagen y semejanza? Remember that I said that we had been transformed into His image. O sea, cuando usted cree en esto, So when you believe in God, en 2 de Corintios 3, 17 y 18 dice, porque el Señor es el Espíritu y donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. in 2 Corinthians libertad. 3, verse 18, it says, Tenemos que sentirnos libres. we need to know that we are free. El Señor rompió con toda cadena. God has already broken El with Señor ha everything. roto con toda cadena de He has adicción. broken with every addiction, O sea, con todo lo que nos ataban anteriormente al mundo. with everything that had us bound in our past. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. So we're reading in 2 Corinthians 3:18, and we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into His image with ever increasing glory, which comes from the Lord who is the Spirit. O sea, el Señor nos dice que así como usted se ve en un espejo, So the Lord says, just as you see yourself in a mirror, ¿cuántos se ven en un espejo para arreglarse? many of us look at a mirror to get ready. Amén. Y algunos se toman hasta una hora ahí en el espejo. And some take a long time, Daddy. Amén. Y luego después de esa hora, And then even after that hour, antes de irse hay que verse de nuevo. and then they have to come back and check again. Amén. Pasaron 2 minutos, And espérate. 2 minutes later, you have to go check again. Aleluya. Just to make sure that you still look great. Allá los hermanos allá, aunque no tienen pelo, comienzan a peinarse y toda Some la don't even cosa. have hair, but they still continue to comb that. Aleluya. Ahora, By cuando el faith. Señor nos dice que nos miremos como en un espejo, But when the Lord says that we should look ourselves in the mirror, es que nos miremos en la palabra de Dios. is that we shall look ourselves Que in the nos Word of vayamos God. transformando de gloria en gloria. That we would be transformed Cuando from el glory to Señor glory nos by vemos that en Word. su palabra, So when we see ourselves in His Word, oye, me hace falta esto. and then we say, you me know, hace I'm falta lacking this. arreglarme esto. I have to fix this Wow, in my tengo life. que peinarme mejor. I have to fix that in my Porque life. me estoy viendo en la palabra Because de I'm Dios. seeing myself in the Word of Y God. cuando salgo de allí, And when I come out of tengo que there, proclamar lo que I he have to visto, proclaim what I saw declarar there. los cambios I en mi have to vida declare the changes in my para life. comenzar a hacer la transformación To en mi do vida. the changes that God wants me to do. Y en Santiago 1:22 In dice, James 1:22 it sed says, pues hacedores de la palabra, let's be doers of no the tan word, solamente oidores, not just listeners of the word, engañándonos a vosotros mismos. deceiving ourselves. Porque si alguno es oidor de la palabra, Because if one is hearer of the word, pero no hacedor de ella, but does not do it, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, that is just like a man that looks at himself in a mirror, porque él se considera a sí mismo because he looks at himself y se va y luego se olvida cómo era. and then goes and forgets who he Mas was. el que mira atentamente a la perfecta ley, esta es la palabra de Dios, But the one that looks attentively to the law, which is la, the word of God, la de la libertad, dice, the one that is of freedom, y persevera en ella, and perseveres in no it, siendo oidor olvidadizo, not to be a listener that sino hacedor forgets, de la obra, but a doer of the word, este será bienaventurado en lo que hace. all shall go well with him. Bienaventurado en lo que All hace. shall go well with him. Eso significa dichoso en lo que That hace. means blessed. O Amen? sea, no solamente es verla, It's not just see it, sino actuar de acuerdo a but to ella. also act in accordance to Declarar it. lo que tú has To recibido. declare what you have received. Ya no soy el mismo. I am not the same person Ahora from my soy un past. hijo de Dios. I am a son and daughter of No God. importa dónde usted haya estado. It doesn't matter where we've been before. Termino con esto. And I'm closing with this. El hijo pródigo. The prodigal son. El hijo pródigo se fue a una tierra lejana, dice la Biblia. He went to a faraway land. Y allá, hermano, se ensució, gastó todo lo que tenía. And there he spent everything. Viviendo la vida loca. And he was living the crazy life. Vivía en chisme. He was living Vivía, se metió con todo el mundo. and he was in deceit and in gossip, Al grado que llegó a comer allí a querer comer de lo que comían los to the cerdos. degree that he wanted to eat from what the Porque ni lo pigs que were comían eating. los cerdos nos podía comer. Because he couldn't even eat that. Ahora, él se acordó y volvió en sí, dice la But the Biblia. Bible says that he came to himself. O sea, estaba loco. Well, so in other words, he had been crazy, he had been volvió out en of sí. himself. And he came to himself. Y dijo, allá en casa de mi padre hasta los criados comen mejor. And he said, in my father's house, even the Los servants criados eat. viven mejor que yo aquí. They live better than I do. Y dice que llegó a casa de papá. And the Bible says he returned to dad's Y home. cuando regresó a casa de papi, And when he returned to dad's home, dice que el papá lo vio. the father saw him.
Y aunque venía todo sucio, And even though he was coming all que dirty, venía todo hediondo, he was coming all smelly, dice la Biblia que el papá lo abrazó. the Bible says that his father No embraced him. importó cómo estaba. It didn't matter what shape he was Y es que in. esa es la naturaleza de un papá. And that is the nature of a Que no father. importa cómo estén nuestros hijos. That it doesn't matter how our No children importa are. lo que estén haciendo. It doesn't matter what they're doing. Son nuestros They're hijos. still our No children. dejan de ser nuestros They never hijos. cease to be our Vino a children. papá. And he came to Y dad. papá enseguida le cambió su vestimenta. And immediately the father changed Y his le dio dressing. vestimentas nuevas. And he gave him new garments. Le dio una nueva vestidura. He gave him a new garment. Las cosas viejas pasaron. All things have He passed. aquí todas son hechas And nuevas. all are made new in Todo lo God. que habías hecho atrás, Everything that he had done before, eso quedó atrás. the father forgot Te about doy those una things. nueva vestidura. I am giving you a new Te dressing, a doy- new garment. eres lo que tú eres. You are who I've said Eres you un are. príncipe de mi You reino. are a prince of Tú the kingdom. perteneces a mi familia. You belong to the Y family no of God. solamente eso, And not just sino that, que le restauró, le dio un anillo. but the Bible also says he gave him a El ring, anillo representa la autoridad de Dios. which represents the La authority of autoridad God. que tiene el Hijo de Dios. The authority that La sons autoridad and que tiene daughters el of God. príncipe de Dios. The authority that the Que cuando princess Él of dice, God se has. hace. And what he says Eso es lo does. que Dios ha hecho con And that is what nosotros. God has done in our Por lives. eso el Señor envió a su Hijo That's why God sent his a son morir por to nosotros. die for you and I. Póngase de pie. Let's come.